Jambo eno bandugu yetu bote ba Moyo Katanga, muko nafuata JRTV Lubumbashi, chaîne ya bakombata ya Moyo Katanga. Leo tuko napokelea mtu moyo akabaila mu plateau yetu ya JRTV Lubumbashi. C'est président au parlement debout ya poste ya Lubumbashi. Mtu la rekimishaka Jean-Marc Kabund Moyo Katanga. C'est président Mamba misasa source ici. Président sur ceci, moi benyo mnashikia vile kuna representer et kuna kishilani sana kia ile mambo kuna pita Moyo Katanga umu muku mambo munene. Leo tutadebatre pa mambo yenyewe inaangalia nje ya Lubumbashi pour que tunaangalia mu Lubumbashi mabongo inapita sana. Mais shie chaîne yetu JRTV Lubumbashi mujabone ku chaîne yetu mweba mingi juma kupata verite yote ya mambo yote iko napita Moyo Katanga. Tutadebatre pa mambo ile kunaangalia mabalabala ya Mukatanga, tutadebatre pa mambo ile kunaangalia bakombata ba IDPS. Pourquoi pas ababebe bakombata ba IDPS mu makaji. Pale tunaanza na débat yetu. Mais c'est sur ceci. Président En tant que président parlement debout poste. Leo tunaona bakombata ba mingi beko na pambe beko na shuka Moyo Katanga. Utuambie muko natumika je na pouvoir ile muko na coalition. C'est-à-dire gouverneur anasema comme union sacrée. Akiaona kile kintu akona kama union sacrée, kile anafasha ba combattant. Anapenda président de la République atoke ku Kinshasa akuye huko Katanga akwa organiser. Mbele kintu ya kwanza mtafuta kuelezea mabalabala. Alifanya ile Kasabu. Hii ingine pale banakuwa tunaanza kusema. Angalia Sendu ya Avenue Sendu. Angalia vile yiko mu situation ile yiko. Manjia attroupement, unaona kuna koma en complément mameotoka, manapanja mabei mameotoka. Ya biangalie ya bimfanye kintu. Mais anasema comme union sacrée. Mais c'est sur ceci. Unasikia unataka mambo ya mabalabala. Mais tu unasikia bado unasema kiabula ni wandani yako natumika kashi Moyo Katanga. Bado unafika kutuambia sema kiabula shitumikake. Wandani vile unasema vile ni solga ya vile alikuwa munini anatafuta kuingia munini ku pouvoir ku gouverneur asema ni wandani. Ana wandani yako wa nje. Mimi nakuelezea ya kweli. Kiabula ni wa nje. Wa nje. Hata kwa wa nje je. Bon, utuambie kile kintu mimi nisha kumfuataka mimi naenda na kukunani kwake kule ku gouvernorat. Anapeleka tunafanya introduction ya mukanda ke tuingie tonane naye. Tumexpliquer comment les combattants peuvent souffrir. Bongo wanapita. Je kukatala kumwezimia mzee bongo bwana mpita sana. Pardon. Nina kufuata bien. Bongo bwana mpita mais tunaona beko na engager ba combattant ku gouvernorat. En tant que président parlement debout. Et pana kwa aya engager ka ba combat, e ba engager ka ba combattant, tusha kufanya introduction. Tunalomba na kwa gouvernement kuna bukomezo wa mkampemba. Twende tumuone. Tuanze kufanya mambo ka ba combattant. Angalia vile buishi bunaingia huko. Mais il n'y a rien de base. Parce que kama napasha bale ba combattant makaji anaenda kwa yeso yeso anaenda bana bambese ba kueta nani ma sous-traitance. Et buishi butakuya. Butakuya. Mais ça bien gouverneur. Eko na engager bantu mashiku yote. Tunaona ku commune ya Lubumbashi mabisi rukoya. Bana engager bantu. Comment ba kuengager ba combattant kule? Voilà mais tafuta kueleza ke angalia tout d'abord anabeba ba kusa kutengesha mufili ya Lubumbashi. Iba kulikasi parce que ni mtoto anakomele munenyi mtoyote alikasi. Ndio maana anabebaka anakwenda kubaludisha anakwenda kubabeba 16 vérifier. Atabeba kwa mabisi anaenda kubaludisha anabalipa makuta bapacha mabongo. Mais umu ela tracasserina ba combattant ya moto. Oh, amutengie au motocycliste. Abatengie mu centre ville. Mais on a dit pas ma taxi hapo banaleta kuna hotel de ville. Ninashika na soulever mambo ya ba motocycliste. Ni mambo mimi naona leo isha kuwaka sana mu centre ville ya Lubumbashi. Mais ndio analeta mitindo ya kusema batoshe ba motocycliste mu centre ville ya Lubumbashi. Mais aussi longtemps que mimi wana badilamusha mambo ingine hapa ya kusema batoshe mamiotoka yote ile kunafanya kimbikite. Mais ile mamiotoka tunaiona kupaka mule mu mare. Tunatafuta kuelezea vile vyote vile ni bintu wanavifanya vya bongo vile. Ni tracasserie ya kusema ke ba motard si sont les gens de bantu ba IDPS. Ni kutakine IDPS. Voilà mule madame mère. Ni mtoto anakomelea humu Mkenya wetu, mimi kwa Mkenya. Kwa hapo ni kule chini kule kunani ku Methodist.
Vous comprendre? Ni mtoto Mkenya, ana situation ya Mkenya. Gouverneur ni mtoto ni natif wa Katanga. Anasema ni wafashi ngine. Bila wanafanya, ndio bila wanakasa ni natif. Yoko sawa mtu alitoka kufashi ngine na kuongeza na teso bantu. Kaja inako. Unaona bantu wenda kulokota mabitu. Anaitwa d'abord hospital Sengi. Acha kudescendre anaenda kufanya kwa kuverifier. Sam ilikuwa msanju. Fala bintu bila bila wanafanya. Wende mwile manjia yenyewe bila wanafanya makaburi mbifashi au ngambo ya pa karibu na kubank. Kaburi mbwa ina ya kuweka hapo. Bali sote kaburi mwisho kwenda contrôler na muulize na ule ingénieur. Ananiambia c'est vrai comme ça niko président au parlement de Bunyo naenda kucontrôler. Vous comprenez? Oui, oui. Angaza kasumbalesa nje akasumbalesa. Wendo wone vile bantu wanalala mkasumbalesa. Ile kasumbalesa ni unadisha bantu wendo wone vile bona nyambutiaje kwa. Mais gouverneur kwa. Ministre wake, umuulize ministre wake alikuwa munjia ile siku samedi. Vala mbutiaje bantu wanalala munjia ndio wendo kudisha ba peuple congolais. Ile makuta sema ni gouverneur anaorganiser hata kinto hata kimoja. Njia wendo wone. Ni kusema njuu yako wewe gouverneur ashitumiki. Mais non, c'est des farceurs. Mais moi j'ai dit ça. À Michel Koumachele, moi j'ai dit que ce sont des farceurs. Farceurs. Bon. Tu n'as plus ton deuxième question, Yango, mais à ta ville, on est de pressé. Mina sema mambo ya balabala ya Avenue Swing. Kufika niveau ya Kanvang. Ile balabala inafanya à peu près 2 ans. Mais tunaangalia ingambo rulu katumika balabala ya chaussée Kasenga. Ile banapanga sema c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais ile balabala ikudia kushinja hii inani shema fwe kona tumika hapa. Ile mabalabala ikudia mwoka tango mjube kona tuambia sema beko na tumika. Shie ni verite sur verite. Wewe ndo bibebe kwa nje uone ile ruru kwa alifanya na ile nani anafanya. Kama unaona ile nani forest ni mafia bile banafanya forest depuis temps colonial. Forest ni wa umu Lubumbashi. Anakomelea umu Lubumbashi. C'est un aventurier, ba aventurier sur aventure. Ashitumika ke kaji wendo. Aona ta wendo wone utakuta sio kwa sababu wende ngambo ya hii bank pale pension pale. Wendo vérifier utakuta ma mistari unabuliza sema comment mtengenesha. Ma facture inatoka bila fanya paka nini? Ma aventure hapo. Nikusema ni mafia ya Moka Tanga. Si mafia. Monsieur le président. Ni bien quoi tout président parlement debout. Mimi na verifia kama mimi na kuambia sema ke ye ata hapa sasa anakuwa ananibeba mimi tena kumuonesha mimi mabintu byote. Mimi bana nizali homo. Niko natif. Mimi bana nizali homo. Tu vas comprendre? Mimi naona bantu bote ba umu Katanga mimi na yua premier gouverneur wa umu Katanga. Abina hivi beko nafanya. Hivi ni mimi naona sema ni aventure, c'est l'aventure. Sabotage. Bon. Hapa tu unapenda en tant que président wa parlement debout. Utuasire. Hein? Comment depuis muranza kutumika na hapa banduku yetu. Mimi narudia tena kule kesho yangu ile milanza na wewe. Ushapelekaka ba kombata banga. Ndio tunaona leo ba kombata ni ba manja. Ngoka Tanga. Utanirumia sana ndio kusema ile mo. Pourquoi tunaona leo kombata beko na muutiliser. Sasa ya kuikala kuwaza sema mie kesho yake tutakoya je ku parti yetu ndio kuchunga parti au pouvoir. Ba kombata bana kule bana mtogelea wakasam dolara anampatia anakuya na shimama oh shie kama mtoto kuna chambula babake. Huyu asema na rafiki yako atafanyaga nini? Atachambula babao. Wewe mtoto hawezi kushiriki. Ule anapatia rafiki yako nguvu ni nini? Ni wewe mtoto pale unachambula babao. C'est pourquoi rafiki yako anapata nguvu ya kufanya nini? Kuchambula babako. Leo tu kunaona ba rafiki yetu bakuide pesa. Moi je suis combattant. Banduku yetu bakuide pesa beko na ba utiliser kwa ba politiciens. Bale ba politiciens bale bashina mdomo abana mdomeni yetu ya IDPS. Anafika na mtokelea na $100 anampatia anatoka mbarabara mtu fulani metuku nenda wapi na parti yetu na tuku naishia wapi en tant que président wa parlement debout. Mais c'est ça parlement debout ya temple ya démocratie chez tuko na idéologie ya UDPS. Voilà ce que milifanya pale akili na nikuya niko inspiré de je suis tshisekediste. J'ai inspiré, j'ai dit que non, stop à Jean-Marc Kabunda. Et c'est stop. Tout le monde m'a critiqué, fait. Mais raison, balance pour mitoko bantu. Comme il quoi manja, comme il pacha mama kotoko bantu. Balance nyambe balani utiliser koko Fabien Mutombo, balani utiliser koko Koko Mulongo, balani utiliser koko Kabé Michel. Non, je suis inspiré. Au parlement debout, il y a Katanga, il y a temple la démocratie. Abosh que tu utiliser. Yanjamena. Je savais que les gouverneurs. Pardon.
pale shipendo tayo mambo ya manjamena na vingine. Mplateau yetu ni vérité sur la politique. Wewe tuambia sema wewe ndio rufuzaka president Jean-Marc Kabunda. Tunaona ile bora yako ilipeze sana. Mon cher, en tout cas félicitations. OK. Parce que mais il y a pas de kile kitu bilisemaka hata pale president Félix alimu reconduire. Milisemaka ku parlementaire de Bomi na bambia ke president afanye erreur pale na reconduire. Bado mimi basemaka oh leo kwa mimi niko inspiré de Tshisekedi. Le pionnier de l'IDPS ndio bashi, ba pionnier. Mukatanga umia hawezi kubalula. Parmi les pionniers de l'IDPS, banaanza kuniutiliza kama na itoma mafashi fulani niko nenda. Mais kama tunakwambia ke kaji haina bien Mukatanga. Le gouverneur aende angalie kunjia ya Kasumbalesa, angalia mavili yote, angalia vile bridge unaingia Mukatanga. President pardon, mimi kuna rudio ku parole yangu. Mimi nakwambia utuasire sema ba kombata bangapi. Bale en tant que muku coalition, unanifata bien. Muku coalition, bale ushakupeleka en tant que président wa parlement debout. Ndio bajeni ya IDPS leo tutasema basha bagia paka mkono ya kunyoloka, unisaidie. Mais bajeni bana na makaji. Tunaona hapa kana lamusha mambo ya ba motocycliste. Mais ile yote aina débat ya leo tutaidebatre après. Uniexpliquer ba kombata bangapi bale ushakwenda kana buna bangaje. Bana bangaje ata ku mairie ya Lubumbashi, ku gouvernorat ya Lubumbashi, ou bien ku ma commune. Ndio mu parti politique tukuna bantu ba niveau yote. Kuko bale bantu bataweza kufakia mu balabala. Ça va? Kuko bale bantu bataweza kulalamika hata kuma miotoka. Kuko bale bantu bataweza hata kufanya ki jardiner. Kuko bale bantu bataweza kufanya makazi ya mingi. Na en tant que combattant uko na bale ma catégorie yote bale bantu. Tuko mu coalition na bantu yetu. En tant que ba autorité bale beko mu pouvoir yabo. Ni ba combattant bangapi bale shakupeleka wewe président parlement debout. Mambo ya mabalabala après. Mimi nakuelezea ke si tulombaka kama kule ku gouvernorat tusho kupeleka mukanda juu ya gouverneur atuone tumuexpliquer namna ya bantu kuvivre ba combattant ya Okatanga aikatala. Ego hivi tunaenda kule ku protocole ku chef de protocole bongo tu bongo. Tunaenda mu commune ya Kampemba. Tunapeleka de façon que atusaidie ba combattant bang atabade au kama natumika biko wanpe bien. Unyambia hapa mimi nenda kudirishia hapa bantu namna gani? Kama dirige je, juba le bantu abana namna bokudia. Kama kuna kwa ta sous-traitance moya ye gouverneur na organiser ile sous-traitance, batoto wale bataja sortir. Hata kama sende kule, amebeba matu travaux ya kwa monsieur Forest kule, amebeba matu travaux ya hii njia hii unafanya musendo hii. Kama anafanya ile matu travaux anakuya hapa. Sisi tutapeleka bantu. Chaque weekend banabalipa. Chaque weekend banabalipa, si mtu ataja sortir. Mais abifanye suru beko paka vile utaona paka wandani wa wapi wandani kusaidia munjako ndio bo tuwekea msologa paka sema enyo sacré c'est tout enyo sacré ni mapendo kitu moja kinaungana akinako bashikulande monsieur les journalistes ni bongo pa bongo hapa bila bamba ba motar mere kokuli bali mfuata kwa motar bana muelezee banaenda kumuelezea shikashikile hapa sasa bora babanga mais kama tunajisoulever wanasema angalia ile parti ya tuze. Sijui kama nabambia sema po tuingieni mbalaba leo huyu. Unaona atasema ke bali bantu abana na nini abana na matirite mais orka tuna matirite. Motari hapo mbele baba bantu musite bana baleta mu ville bana baba ile franga hapo kiloko bela lipa ile taxi bana contribuer ku taxi ya ndani ya leta. Leo tu unaenda na wapi? Bo baba toshe bashiku motari shikuyo manyotari gasaidia bantu makilobelope ukashamata kuma fashi yote na basaidia bantu bale. Mwa babiole vizuri. Mais président, wewe tunaona mu centre ville leo mnapoya mweupe no? Mnapoya buchafu mu nani ya Lubaba. Njoo hapa ni émission vérité sur vérité. Hapa tutafuchama. Muta ya Lubaba mnapoya buchafu. Mais leo tunaona maire de la ville intérimaire eko na tengeneza. Mnapoya mweupe mametoka yote banatoshi. Mais comment moi bantu ya IDPS mukuna dibase paka mambo ya pamontari? Mimi na kuexpliquer que ni abana mwenyo sacré mimi natafuta kuelezea kama banatosha buchafu ile mimi na mfacilite mabuchafu alitosha na ile hapa kanke pia anaanza kutosha ile mimi na mfelicite mais unashika vile mimi na kuzimisha kwenda kugoshi wewe kufanya ni mtoto Mkenya
komele Mkenya université yake yote anafundia ni Mkenya. Mimi namjua bien na yeye anajua bien. Famille yako yote mimi naijua mi bien. Voilà c'est que tu nakwambia ke kaji pale bobe na katala bo abapende kusaidia muinyo sacré. Pale kwa kukombanisha inyo sacré. Bena ikombanisha bena teko kubeba baka ba inje baba weke ba yose ba inyo sacré. Kama unakwenda ngota kwa mesema bo wa tumaletaka carte yenyewe tukua sema kwa inyo sacré awai. Aya. Voilà. Bena tukombanisha nishiye bwishi voilà. Échec. Voilà c'est qui. Mais tu connais donc ma élection. 2023 pour tout temps ma vote. Bata changer utabaona pale bata changer. Nikusema 2023 abata kwa kungambo ya IDP. Bata changer. Utabaona bata changer. Nikusema ni nguko anatoka tu moyo anakula magharibi anarudia kwao. Sindio kile kuna tafuta kuniambia pale. Ile zamani tukasema kimbukutu sesa atawa mimba sesa. Jo ile iko hapa. Nikusema bado tunachezea mwesprit. Washo aubioni wewe mwesprit vile bado tucheze. Utaenda kuona banaweka batrakaseria ya mamiotoka. Kana bela utiliser bantu ya mamiotoka paka bantu ya kuida pesa. Wewe comprendre bale ba trakaseria mamiotoka bantu ya maana angalia balienda kutafuta huyu nani huyu mwingine bali huyu wa umu wa IDP sule mwingine balienda kutafuta ule bana mfamii mwambi. Vala vile bali mfuata mwambi. Vala uko unaona vile bintu. Leo nachonga. Ule mwambi alikuwa kule kwa Kasai. Mbeko Kasai. Alikuwa PPRD ule mwambi. Batamuutiliser baki Kasai. Batamuutiliser. Twende president. President ananifungule. Mimi na bifuataka paki niko president wa parlement de mimi na kozeni niko na kintu mimi na biua na kwenda angavi bali beba mwambi bana mweka anamuutiliser. Angalia bale bana kwenda leo patinel bego muavenika sasa bego na bamba mamioto. Kama mimi nasema twende leo huyu bali. Bali bantu bataregister. Mimi kama mimi nasema twende bali bantu bataregister. Batabamba. Tu as besoin que monsieur le gouverneur na maire nous ba responsable amuna ba irresponsable. Mushifanye bintu sababu ya kutuchezea mwakili baki shinjo tuisha tuko na esprit ya kumipita yenu. Ndio kama sema tu verser vile vyote mnafanya abina vizuri. Bantu wako na njali. Ba motabi wanapata franga mkiloko banalisha ba bibi yao. Trakaseri humu bushiku banaua bantu hakuna kintu mko nafanya mabalabala namna moya marché pirate. Kama unafanya marché pirate, shima mtafuta bantu makaji. Mtu anapata franga kama ni 50,000, anaenda kukongola ya intérêt. Anaingia mnaenda kunyang'anya bintu yake. Fala unaona vitu. Kwa unakuja bintu ya bole. Bila kupacha kwa gouvernement, unasaidia ba peuple kunini d'abord les peuples unasaidia kunini. Bon président wa parlement debo sur souci, tukunaenda na kushite pole pole. Mambo ya tatu ile tukunatafuta kudebatre hapa sasa ni mambo ya bei ya mamiotoka mu centre ville ya Lubumbashi. Tuliona huyu maire de la ville anakuja hapa anasema mamiotoka c'est 500 francs. Mais hapa sasa mamiotoka haina 500. Aliwekaka na makomite yake kuna shuka mu matere pe kuna ngari. Motoka inarudia paka mu 1000 francs. Utatuambia nini pa ile fashi? Na ile makomite yake ile aliweka mu mare, iko natumika nini? Ni kazi kanibeko natumika. Ni kazi kanibeko nasaidia chef de l'État. Monsieur journaliste, kile bintu abasaidia chef de l'État tako kintu kimoya. Utamwona beko na anakuambia vile nyibu kama ni muvili pawe kwenda kutoka muvili utalipa 500. Kama unatoka nani mu cité unaanza kuyo 1000 francs. Iko sa vile kunatoka kule ku papayage. C'est 1000 francs. Mesha kubeba kama numero napeleka kule kwa hotel de ville. Hakuna solution. Napeleka mumkeni hakuna solution. Ni watu watakuweza paka vile. Mais beko na ba corrompre. Utafanyaje? Sabote masomo gratuité. Shi tutidescendre tunakwenda huko tunakwenda mais gouverneur ana na kile kintu konafanya gratuité. Na inspecteur principal abana kintu konafanya gratuité. Tout d'abord un sabotage, on sabote par le chef de l'État avec la gratuité. Vous faites quoi? Est-ce qu'il peut avoir une union sacrée? Ah ben l'union sacrée. Mais bien tout pas bien ma aventure sur l'aventure. Tout la mieux qui tout a hack. Il est gratuité. Ni mutoto yote akuye wa tendance confondue, akuye wa province kanya, afunde masomo ya kuko bengine beko badoué. Mais ala namu na boko mtu kwa masomo. Wewe mtu kama ningia kwa masomo anafunga. Shikata de demata ku remplacer par ile fashi. On a pas de bengine beko. Merci beaucoup. Njuu yako wewe mimi nashikia sema mambo ya union sacrée mwa katanga aendeki. Beko na tu déranger mon esprit, kusema tout bien. Bon, côté ya foyer kutoka Jekamine kwenda mfoyer. Ile fashi
gouverneur arenda kuvisite na leo hii bantu beko nakufa paka pale ndio penye pale kufa ule ser bantu beko nakufa po kabalabala kasha kubakia kaloko mais tu naona paka maevre ya kusema gouverneur yeko na kutumika mwa Katanga kote ya Che Moïse balabala ile ya energie ishakufa tukiende de cimetière niveau ya Kamvangu ile balabala yote ishakufa mais ni mabalabala ile itatusaidia kujua kufika mu centre ville ya Lubumbashi. Tunaona beko natengeneza paka Kamanyola banakuwa banatengeneza Sende banakuwa banatengeneza mabalabala beko natengeneza paka mu centre ville penye papa tiba grana kama unaenda hapo utakutanisha vile beko manjemu na ile sujet utaweza kutuambia nini sujet hapa bantu yetu hapa sujet mbele mnanja pa maire ni Munkenya ile avini yake kutoka mu Manono kule kwa hapo chini kule kwa Manono kufika mu Manono kote ya Basilique anaitengenesha ye ule maire ule ni Musakanya wamulisa kanya kwani na msiko na bishikie mingi wa Munkenya mu Basilique wewe comprendre pas ile fois mais anaitengenesha ndo hata ule mtu anaenda kusonger kwenda kutengeneza mavini nyingine je voilà kama kama namtumia bana batoshe pa fash ndio ataona ile maerere isa hii yaona maerere atakosa kama bali tuchukie au tufanye alipasha kutengenesha kuonesha bonne foi shinishan sana mpaka mimbo umero sasa mimbo mkanisa yeye mais quel qui n'onesha que eko na bonne foi ile ya mapendo wandani ni entraîneur wa football mais bon kitu kali kinaonesha que eko sportif voyez bintu byote wanafaa pa un mtu sportif c'est-à-dire kwa souple ile fasha ndio wanasema pale kwa labika ataweka ba tafuta maana ba maçon au kucreer sous-traitance moyo bana yenge ile fasha anaanza kulipa mako pamoka anatengelesha ile fasha ile vile maiko na yale kutosha ile mabuchafu yote bantu bashifanya nini me bantu wao wanakufa mumari ya mvula taya kipo hapa kitu atafanya kwa zile franc iko ndio revenu national ya Katanga inakwenda wapi? Voilà. OK, banduku yangu mwe benye mnadishikilia president wa parlement de sur souci. Mo Katanga vile kuna tatarika na mambo ya Katanga. Ni kusema Mungu wetu mkatanga vile vyote Mungu nashikia yeye ndio anasema tu bien sema hakuna kazi. Hakuna tu kwa engagement abangager combattant hata moyo wa IDPS. Kama beko na engager beko paka Kasundi Karonda Kasundi mais tunasema tunaishi pamoja tuishi pamoja comme preuve samule mu gouvernorat mole kukubale bantu paka bale baratumika ndio bale beko natumika na leo paka bale baratumika zamani ndio bale tukunabo na leo tukienda kumeria Lubumbashi kule ushisema hata kusema tulishikia hapa barikabula tu mabisi hakuna hata ni combattant moyo president yeye mwenyewe anasema hapa hakuna hata ni combattant moyo ile bale mwichi asema atumike kule bale bantu tunaona sema anakuwa kuderanger chef de l'etat njoo hapo tunasema hapa mkatanga Mungu paka ukipita huku njoo Felix njoo mambo mtuambia Felix anafanya mais pale bako na viser chef de l'etat aussi longtemps que bon njoo pale bako natumika pa ile mafashi bako na beba banduku yabo bana beba ba mkanisa yabo c'est pourquoi leo tunajitia comme président wa parlement debout poste leo hii beko na utiliser ba combattant banaita combattant banampatia ndio $100 $20 anapita nazo critiquer bale tu kunabo ku parti bale bataweza kutusemelea ku parti ni bitu bya haya ni kushinda makaji kuma anti fraud banarudisha paka bale bargu yaka paka bale bantu yake paka bale bargu yaka ni kusema Katanga bile byote binakuya mo leo ni hakuna hata kitu kimoja kile kina changer hata kimoya beko na tutesa tu bule un gouverneur ile barabara tunasema ile andala mumba ile ya kutoka tu chez Kamini unaenda kuvisiter mais chaque jour bantu beko na kufa pale Mungu anatuambia paka sema Katanga Mungu natu kama mutumike mutumika hata kiloko Mungu natulanda njoo depuis na ma téléphone nyeri tokaka ni kushimama tu mubalabala unajifilmer wao mimi nasema Rwanda président en tout cas merci beaucoup d'avoir bichika invitation yetu ya GRTV Lubumbashi hii chaîne yetu ya combattant ni chaîne ile mwenjo mtaweza kutuhonorer mu Lubumbashi
hapana kufuata mambo mengine. Tuko kuja kukombanisha fasho tena, kuna kombanisha chef de l'etat, tutakombanisha na chef Mokatanga pi na vile batachoka shibote tuko ba Congolais. Je pense que moya kwa mwisho, sauti yako ya mwisho ile utaweza kuachia bantu mshende ya JRTV, utaweza kuambia bantu nini? Bale bote banatufuata leo, mbona nieleza hivi, ikuye gouverneur, ikuye mama maire, banatif ya Katanga abana na realisation moya ta ya natif ya Katanga. Maire no Mkenya, Lubaba alikuwa Mkenya, no Mkenya na bari yake alifanya Mkenya, ana na kintu anatufashia matrasi yao. Huyu ni wa Ulikasi anatufashia kintu kanye mu province tueleze, ana kintu kila anatufashia me bwiji buko Mkatanga bintu byote yenjo anapasha kubiisha bile byote numero 1 wa Katanga yeye. Michonne pour qui t'attaque moi. Je dis je vous remercie. OK, merci beaucoup. Aina mali ya kwanza na mwisho kupita mu plateau yetu. Kama kuku mambo tutaanza kukuita c'est JRTV Lubumbashi. Mu plateau mlikuwa na Olebe kunaita sema dinosaure combattant wa 24 heures. C'est moi avec la président le parlement debout de UDPS. Quel président? Monsieur le Président, qui? Mbamba Misasa François, surnommé Source. OK, merci beaucoup. Bye. OK, bye. Merci.